Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro, Daily Mantras for Everyone. Today I am here with Narayana Astra Mantra. Narayana Astra Mantra is a powerful tool believed to remove every negative aspects of the life. This ancient mantra is said to harness divine energy, empower individuality to overcome obstacles and challenges that hinder their progresses. Practicing this mantra regularly can align your energies with the universe, attract prosperity and well-being. Many have experienced profound changes in their life, from improved relationship to enhanced career opportunities, all thanks to the transformative power of this mantra. Let's start. हरिः ओम् नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशूचिकां हनघन ऐकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातानष्टादश कुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् हनहन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय संभय संभय निवारय निवारय विघ्नैर्घन विघ्नैर्घन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रम् आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुष्शीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहौ व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यां दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्तेऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् घनघन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवि सर्वस्थानरात्रिदिनपथ चौरान् वशं कुरु कुरु हरि ॐ नमो भगवते हीं हुं फट् स्वाहा ठस् तं तं ठ नमः. I will chant it once again. Shri Narayanaastra Mantra. Harihi Om नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः श्रीपुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पञ्चविशूचिकां हनहन ऐकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीतिवातानष्टादश कुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् घनघन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय संभय संभय निवारय निवारय विघ्नैर्घन विघ्नैर्घन दग दग मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रम् आगच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुष्शीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्षवातशूलदृष्टि सर्पसिंहौ व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बाह्यां दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हनघन विद्युन्मेघनदी पर्वताटवी सर्वस्थानरात्रिदिनपथचौरान् वशं कुरु कुरु हरि ॐ नमो भगवते हीं हुं फट् स्वाहा ठ तं ठं ठ नमः. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification